created everything. Allah semesta, pencipta segalanya. All power, all glory, Segala kuasa, segala kemuliaan, all majesty. segala kemuliaan. Lagu yang kamu nyanyi tadi. Tadi aku. You deserve the glory. You deserve the glory. Tadi, that song. Ya. Ku beri kemuliaan. Every order. For you are great. Sebab kau besar. You do miracles so great. Kau yang buat semua mujizat. You do miracles. Jadi yang mengerjakan mujizat Allah. Amen. Can you do miracles? Kalau Anda bisa nggak bikin mujizat? Yes. Bisa. If the God of this universe Kalau Allah semesta ini duduk di dalam kamu, tinggal di dalam Anda. tinggal di dalam kamu. If He is inside of you, Kalau dia di dalam Anda, you say, for you are great, you do miracles so great. tadi kan kita nyanyi ya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Betul tak? Betul? Betul. So yang you do miracles. So Jadi- now you is in you. Bayangkan ya, engkau yang maha besar yang mengerjakan mujizat sekarang diam di dalam Anda. So can you do the miracle? Jadi Anda bisa nggak bikin mujizat? Bisa tak? Sah. Ya. Keren dengar. Betul nggak? Amin. Satu Macam hari mana ini. ini? Saya tikus. Macam mana? Bahwa pada Anda ada kuasa Allah berdiam di dalam Anda. That you can work miracles. Jesus said that you will work 2 times more than Him. Anda bisa melakukan mujizat. Yesus janji kan engkau akan melakukan pekerjaan yang kulakukan bahkan yang lebih besar. Greater works will you do. Pekerjaan yang lebih besar engkau yang akan lakukan. Tapi saya tikus. No. Enggak, saudara, jangan gitu. I am the Lion of Judah. Katakan aku singa Yehuda. Aku Because the singa Lion of Yehuda. Judah lives in me. Kenapa? Karena singa Yehuda tinggal di dalam. Aku. Ya. If Jesus raised the dead Kalau Yesus bangkitkan orang mati, and He said, Lazarus, come forth. dia panggil Lazarus keluar. You Maka can Anda- go to the Maka Anda juga hospital and somebody died. bisa ke rumah sakit juga kan kalau ada yang meninggal. But before you do that, please ask God first, okay? Tapi sebelum ke rumah sakit doa dulu ya. You ask God, Lord, do you want to take him home? Tuhan, engkau mau bawa dia pulang Or do you still want him to live? atau Tuhan masih mau dia hidup lagi? If God says yes, I want him to live. Kalau So Tuhan bilang iya, aku mau dia hidup. you can speak to the dead body and say, come alive in Maka Anda Jesus' bisa name. ucapkan kepada tubuh yang sudah mati itu bangkit kembali hidup. Can or not? Bisa nggak? Kan. Boleh tak? Kan. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Macam ragu-ragu saja. Masih ada suara keraguan. You know why? Kenapa? Because the God that raised the dead is in you. Karena Allah yang membangkitkan orang mati berdiam dalam. So why do you think you are living here on earth? Jadi saudara, kenapa sih kita hidup di bumi ini? God created us to be like Him, Tuhan ciptakan kita serupa Dia, so that we can walk on this earth like Jesus. supaya kita bisa berjalan di bumi seperti Yesus. And what did Jesus do in the 3.5 years? Apa yang Yesus kerjakan selama 3,5 tahun Dia di bumi? He did miracles after miracles after miracles. Dia buat mujizat demi mujizat demi mujizat. So that is our destiny also. Nah itu juga takdir ilahi kita. God's plan for our life is not to go every day, not only to go to the market and buy fish and come home and cook. Rencana Allah bagi kita bukan cuma setiap hari pergi ke pasar beli ikan terus masak. No, Enggak. there's great mighty plan that God has for each one. Ada rencana yang besar yang dari Allah bagi setiap Anda. Listen, Amen. Amen. don't feel that you are, I've lived my life, for so many years and I'm already old. What can I do now? Jangan merasa, aduh saya kan sudah lama hidup di bumi, sudah tua, sekarang aku tak bisa apa-apa. Ya, ya. Saya jangan fikir macam itu. Jangan punya pikiran seperti itu.
Ya, jangan fikir, saya tunggu saya punya expiry date. Jangan mikir ya saya sih cuma tunggu tanggal kadaluarsa aja. No, Jangan. even if you are 85 years old, Iya. 80 years old, Biar umur sudah 85, 90, nah, you can still do the greater works. Anda masih bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar yang Yesus janji. Amen. Amen. Look at Moses. Coba lihat Musa. Moses was 40 years in Egypt. Musa itu 40 tahun di Mesir. Another 40 years he went out and stayed with the father-in-law. 40 years. Terus habis itu dia kabur kan 40 tahun tinggal bersama Ya. bapak mertua. So 40 campur 40? 40. 80 God used him as a deliverer. Usia 80 Tuhan panggil dia jadi pembebas bangsa. Macam mana 80 tahun segini nak jadi pembebas what? Pembebas bangsa. Pembebas bangsa. But he did it Tapi Musa sama by the Spirit of God. oleh Roh Allah. By the Spirit of God. Oleh Roh Allah. So we have a helper. Jadi kita punya penolong. Penolong itu siapa? Roh Kudus. Amin. He lives inside of you. Dia berdiam dalam Anda. He will never leave you. Tidak akan dia tinggalkan engkau. And the Holy Spirit is your helper. Roh He Kudus is adalah your penolong. parakletos. Dia parakletos Anda. He said, I will never leave you. I will help you. Yesus janji tidak pernah kutinggalkan engkau, maka diberikan rohnya. Okay? I want to tell you a story Saya mau kasih satu cerita. of this little boy when he was 5 years old. Jadi anak ini waktu dia kecil usia 5 tahun. Okay? Ini anak saya yang Tergantang. Bungsu, ya. Bungsu. Okay? When he was 5 years old, Waktu usia 5 tahun, Atuk, his grandfather, ya, kakeknya, Atuk dia, Atuk dia. bought a goldfish for him. kakeknya belikan dia ikan mas. Okay? Ikan mas. And then simpan, he kept it in the aquarium. Taruh di dalam akuarium. Okay? And my father, that means his grandfather, Jadi ayah saya, ya kakeknya dia, is a very strict man. He's a policeman. orangnya itu keras ya, dia itu polisi. So my son, 5 years old, Jadi anak saya masih 5 tahun, he wanted to play with the fish. dia mau main sama ikan itu. So dia masukkan tangan di dalam, into the aquarium. Anda masuk ke akuarium, And then dia nak main dengan playing with the fish. dimain-mainkan dengan ikan itu. Just playing with the fish. And then after that he look at the fish sudah mati. Sudah terbalik. Sudah mati. And then dia sudah takut. Oh, saya punya kakek mau balik, macam mana ni, saya takut. And you know what he did? Lantas apa yang dia lakukan? Yeah. Tahu nggak? He went to the aquarium, he looked at the fish and he said, in Jesus' name, come alive. Jadi dia pandang ikan itu di akuarium, lantas dia katakan, dalam nama Yesus saya akan hidup kembali. And then after that, dia terus masuk dalam rumah. Habis itu masuk kamar dia. Masuk Okay. kamar. And then later when me and my husband came back, Jadi waktu saya dan suami pulang ke rumah, then he came and told us, he said, the fish is dead. So let's go and see. So we went to the aquarium and the fish is alive. jadi waktu kami pulang, dia datang kepada kami lapor, Papa, Mama, tadi ikannya mati loh. Lantas coba lihat sekarang kita lihat waktu masuk ke dalam lihat akuarium, ikannya hidup lagi. Wow. Ini budak kecil 5 tahun. Yes. Tapi dia ada kepercayaan Ada yang iman ya. he can raise the dead. Dengan iman bisa hidupkan yang mati. What about us? We have more knowledge of the word of God. Bagaimana dengan kita? Kita kan punya pengetahuan firman lebih banyak. Yeah. If a little boy 5 years old miracles after miracles Mujizat demi mujizat. because of the Holy Spirit. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Amen. Okay. So how? Now I'm going to teach you something. Nah, bagaimana caranya? Hari ini saya mau ajarkan. How can you develop your spirit? Bagaimana mengembangkan manusia roh kita. Okay, when the Holy Spirit came and lived inside of you, Waktu Roh Kudus datang, tinggal dalam kita. He brought a language. Dia membawa sebuah bahasa.
He brought the language because God is a spirit and you are a spirit. Karena Allah itu roh, Anda juga roh. Correct? Betul? So he brought this language so that he can pray through you. Jadi dia berikan kita satu bahasa supaya Roh Kudus bisa berdoa lewat Anda. Pray through you so that you can become strong in him. Dia yang berdoa lewat Anda supaya Anda bisa kuat di dalam Dia. Amen? Amin. You can become strong in him. Anda bisa makin bertumbuh jadi kuat di dalam Dia. So what is this language now? Bahasanya apa? Okay. When God created you, Waktu Allah ciptakan engkau, before he created this universe, sebelum Dia menciptakan semesta ini, okay, the Father, Son, and Holy Spirit Bapa, Anak, dan Roh Kudus had a master plan for your life. sudah punya satu rancangan agung bagi hidup Anda. So, like, sister, what is your name? Siapa namamu? Mary. Mary. Okay. So, the Father, Son, and Holy Spirit bincang about Mary's life. Jadi Okay. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya sebelum menciptakan dia sudah ngobrol-ngobrol diskusi tentang Mary. Okay. So, they discussed. Mary will be born in 1965. Mereka sudah diskusi nanti Mary lahir tahun 65. 65. 65. Okay, agak-agak hati aku tadi. Okay, 1965. She Tahun will be 65. born this year. Dia akan lahir. And this is how the life is going to be. The Nanti plan. hidupnya akan seperti ini. Ada rencana Tuhan. Okay, so, and then he created the universe. Kemudian dia ciptakan semesta. And then he waited until 1965, Lantas dia tunggu sampai tahun 65. and then Mary was born. Lantas Mary lahir. Okay, so when Mary was born, Waktu Mary lahir, and then Mary grew up, lantas dia bertumbuh. and then God the Father arranged for her to receive Jesus in her heart. Maka kemudian Allah Bapa atur For salvation. supaya dia pada satu titik kehidupannya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. And then step number 2, Lantas langkah kedua, the Lord arranged, he approached her so that the Holy Spirit can fill her Allah merancang and come and live in her. supaya Mary mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga bisa Roh Kudus memenuhi hidup Mary. So now the Holy Spirit is inside of Mary. Jadi sekarang Mary berdiam, Roh Kudus berdiam dalam Mary. And the Holy Spirit knows the plan that the Father had for her before he created. Dan Roh Kudus tahu apa rancangan Bapa yang sudah disiapkan dari sejak sebelum dunia dijadikan. Betul tak? Kamu tak tahu. You don't know what's going to happen to Anda you kan in tidak 5 tahu years. rancangan hidup Anda seperti apa. Betul? Even tomorrow you don't know what's going to happen to you. Besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi. But the Holy Spirit knows. Tapi Roh Kudus tahu. Because the Holy Spirit was there. Karena when Roh the Kudus Father ada planned waktu it. Bapa dan Anak merancangkan seluruh hidup Mary. So the Holy Spirit in you will make sure that that plan that God has for your life will come forth. Jadi Roh Kudus yang tinggal dalam Mary akan memastikan supaya rancangan Bapa itu terjadi dalam hidup Mary. Amen? Amin. So how Jadi does bagaimana? that happen? Bagaimana? How? The Holy Spirit will pray through you. Caranya adalah Roh Kudus sendiri yang berdoa lewat Anda. So he has his language. Jadi dia berikan bahasanya, That is the language of the Holy Ghost. yaitu bahasa Roh Kudus. So when he prays through you, he is praying divine mysteries. Jadi waktu Roh Kudus berdoa lewat Anda dengan bahasa baru itu, dia sedang mendoakan supaya misteri ilahi terjadi dalam hidup Anda. Amen. Amin. He prays the mysteries of God. Dia berdoa supaya rahasia ilahi. The mystery is your plan for your life. Rahasia itu bicara apa? Rahasia itu adalah rancangan Allah untuk hidup Anda. Because you don't know what's going to happen to you in 5 years. It is a mystery to you. Karena bagi Anda nggak tahu 5 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Itu misteri, rahasia bagi Anda. Correct? Betul? That's why the Bible says he prays the divine mysteries. Makanya kita bilang waktu bahasa roh itu dicurahkan, maka terjadi satu rahasia ilahi dibukakan di situ. Dia berdoa dalam satu rahasia. So when you are filled with the Holy Jadi Spirit, waktu engkau dipenuhi Roh Kudus, just like the 120 were in the upper room in Acts chapter 2. seperti di Kisah 2, 120 murid berada di atas loteng itu. In Acts chapter 2, the 120 of them waited in the upper room. 120 murid berdoa di ruang lantai atas itu, berdoa minta Roh Kudus menanti Waiting for the
promise of the Father. menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. And in a gushing wind, Dan dengan suara angin yang menderu, fire came upon the 120. api turun atas 120 murid. And the 120 of them were filled with the Holy Dan Spirit. semua 120 orang murid itu penuh Roh Kudus. And they began to speak in a different Dan mereka language. mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda. And people around there heard that language. And they said, hey, they're speaking my language. Hey, that guy is speaking my language. Because there were so many people that came from all over. Jadi orang-orang waktu mendengar itu suara bahasa-bahasa baru, mereka tiba-tiba, oh ini kan suara dari bangsa saya, oh ini suara dari bangsa saya. Karena di situ di Yerusalem hidup tinggal orang-orang dari berbagai bangsa. That's a miracle, isn't it? Itu kan mujizat, betul? It's a miracle because they are hearing their language, but when they are speaking in the Holy Ghost, they are hearing that language. Jadi itu kan mujizat. Waktu murid-murid bicara kan dia bicara bahasa roh, tapi waktu orang-orang mendengar berubah jadi bahasa setempat mereka, dari bangsa asal mereka. Okay, now there are, when we talk about speaking in tongues, Jadi waktu kita bicara berbahasa roh, there are 4 types ada 4 jenis, of diversities of tongues. ada 4 ragam bahasa roh. Okay, let me just do it. Can I I just want to teach you something. Saya mau bagikan satu firman ini yang saya perlu kacamata dulu. There are 4 diversities of tongues. Ada 4 ragam bahasa roh. Bluetooth mode. Okay, first Alright. can someone turn to 1 Corinthians chapter 14 and verse 14? Can somebody read for me? Boleh satu orang baca ya, 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Corinthians chapter 14 and verse 14. 1 Korintus 14. Siapa yang boleh baca dalam bahasa Indonesia? Boleh Dengan satu orang. kuat-kuat ya. Satu orang baca. Yes. Siapa cepat dia dapat? 1 Korintus 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Yes. It says, for if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. So, it is because the Holy Spirit gives you the utterance. He prays the mysteries of God, which you do not understand. Jadi Roh Kudus yang berdoa lewat Anda, dia memberikan satu ucapan-ucapan yang tidak dipahami manusia, menyampaikan satu rahasia ilahi. Amen. Okay, one more scripture. Jude chapter 1 verse 20. Yudas ayat 20. Jude chapter 1 verse 20. Yudas ayat 20. Satu orang baca dengan suara jelas. Dengan kuat-kuat. Ya. Masuk. Okay, read. Yudas 1 akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yes. Oh, berdoa dalam Roh Kudus. But you, beloved, building yourself up. Building yourself. Bangunlah dirimu. How? How do you build yourself? Bagaimana cara kita membangun diri kita sendiri? How do you effect yourself so that you know that you are the son of the living God? Bagaimana kita bisa mengalami, kita tahu bahwa kita itu benar-benar anak Allah? How can you build this communication with God? Bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan Bapa? The Bible says, beloved, building yourself up Alkitab katakan bangunlah dirimu on your most holy faith, dan di atas dasar imanmu yang paling suci, praying in the Holy Ghost. yaitu dengan berdoa dalam Roh Kudus. You know, the Bible says to us Jadi Alkitab katakan pada kita that our spirit man is the candle of the Lord. bahwa manusia roh kita itu adalah pelita Candle of the Lord. Tuhan. So your spirit is like a candle. Jadi roh kita seperti pelita. And the Holy Spirit comes into your spirit and lights up your spirit. So the candle becomes bright. Jadi Roh Kudus datang berdiam dalam kita, menyalakan pelita
pelita itu, maka hidup kita bersinar terang. So how do you keep lighting up your spirit man so that it becomes so bright and the communication with God becomes so strong? Jadi bagaimana caranya supaya nyala pelita itu bisa terang benderang? It is by praying in the Holy Ghost. Yaitu dengan cara berdoa dalam roh. Okay, one more scripture. 1 Corinthians chapter 14 and verse 18. Satu ayat lagi, 1 Korintus 14 ayat 18. Okay, dengan kuat. This is Paul. Paulus, right? Paul. Paulus is the one who is talking. Jadi yang menulis ini adalah Rasul Paulus. Okay, Paul is speaking. Ini Okay, Rasul Paulus yang bicara. okay, kuat. Boleh dibaca? Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Yes. Can you see that? Bisa lihat? I thank God Paulus bilang, aku mengucap syukur pada Allah that I speak in tongues more than all of you. bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih banyak daripada kalian semua. Berani ya dia cakap macam itu. Berani dia ngomong gitu. You know why? Because he does. He prays in the Holy Ghost. He is building up his faith. Dia berani bilang begitu karena dia mempraktekkan itu. Dia membangun dirinya dengan berkata-kata dalam bahasa roh. And he was the one who wrote 2/3 of the New Testament. Makanya Paulus menulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. You know why? Kenapa? Because he prays in the Holy Ghost. He receives revelation from heaven. Karena dia berdoa dalam bahasa roh, makanya dia terima pewahyuan dari Allah. So he was the one that wrote 2/3 Jadi orang ini menulis 2/3 of revelation. pewahyuan Perjanjian. Okay, I told you I'm going to teach you 4 different types of tongues. Jadi ada 4 ragam bahasa roh. Tongues for personal edification. Yang pertama adalah bahasa roh untuk membangun diri sendiri dulu. Okay, 1 Corinthians chapter 14 and verse 4. Itu di 1 Korintus 14 ayat 4. Semuanya dalam ayat Alkitab. Ya, semua ada Alkitab? Ada? Okay, these words are not from Alkitab N. Jadi ini bukan Alkitab Pastor Ana gitu ya, bukan. Yeah, it's from Alkitab Allah. Ini Alkitab Firman Allah. Yes, 1 Corinthians 14:4. 1 Korintus 14 ayat 4. Boleh Can you dibaca? please read? Yes. 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ha. Siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Yes. He who edifies himself, Jadi he who speaks in tongues edifies himself. siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. So this is tongues for personal edification. Ini bahasa roh yang untuk membangun diri. So this is a supernatural language the Holy Spirit prays through us. Ini adalah satu bahasa adi kodrati. Roh Kudus sendiri berdoa lewat Anda So that your destiny can be fulfilled. supaya takdir Anda bisa digenapi. Amen. Okay, number 2. Nomor 2, Tongues for interpretation. bahasa roh yang perlu ditafsirkan. 1 Corinthians chapter 14 and verse 5. 1 Korintus 14 ayat 5. Okay, tolong baca. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Okay, this is the second type. Tongues for interpretation. Jadi ini adalah ragam yang kedua, yaitu bahasa roh yang perlu ditafsirkan. Yes, the manifestation of tongues is presented in public. That means in public somebody stand up and and then somebody interpret. Jadi ini adalah Roh Kudus yang dipraktekkan di tempat yang umum, ya, Ya. dalam pertemuan ibadah. Dia berdiri, dia berbahasa roh, lantas ditafsirkan. Okay, number 3. Yang ketiga, Tongues for deep intercession groanings. bahasa roh yang adalah doa syafaat dari hati yang terdalam. Okay, Romans chapter 8 and verse 26. Roma 8 ayat 26. Tolong baca. Demikian juga roh membantu kita
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Okay. With groanings that cannot be uttered. Jadi ini adalah doa dalam roh yang mana isinya adalah keluhan yang tidak terucapkan. Okay, I want to share one little story. I won't take so much of time. Okay, I just want to share. Nah, saya mau kesaksian tentang ini. Okay. When I was 24 or 25 years old, Waktu saya usia 24, 25, okay, I was in Singapore in my grandfather's house. saya di Singapura di rumah kakek saya. And it was during Christmas time and everybody, all the family members were there. Jadi waktu itu Natal, jadi seluruh keluarga besar kumpul. And we were all, it was 2 o'clock, 3 o'clock in the morning and we were all sleeping on the floor. Jadi waktu itu jam 2, jam 3 subuh ya, keluarga rame-rame tidur di lantai. And while I was sleeping, the Lord woke me up, the Holy Spirit. Waktu sedang tidur, Roh Kudus bangunkan saya. And He said, pray in tongues. Lantas dia bilang berdoa dalam roh. So I said, now, 3 o'clock, Jadi saya bilang, Tuhan beneran sekarang jam 3 subuh ini. saya mau tidur. Mau tidur kan? You know, but the feeling was so strong. Tapi begitu kuat dorongan itu. And I didn't know what I was praying for. Jadi saya juga tidak tahu apa yang mesti didoakan. But I obeyed. Tapi saya taat. So I started praying. It was a groaning that cannot be uttered. Jadi saya berdoa dalam roh ya, dengan keluhan-keluhan yang tak terucap tanpa kata. And after I prayed for nearly 1 hour, then I felt peace in my heart. Setelah berdoa 1 jam kira-kira, saya merasakan ada damai sejahtera. Okay? The next morning, around 10 o'clock, Sekitar jam 10 pagi ya. my auntie received a phone call from her fiance in Philippines. Tante saya terima telepon dari tunangannya di Filipina. And he called her and he said he met with a terrible accident, car against lorry, head-on collision. Jadi dia cerita ada kecelakaan yang luar biasa parah sekali ya. Mobil tabrakan sama lori, kepala adu kepala. And he was in the car. Dan dia ada di mobil itu. And he said his spirit came out of his body. He said he was dead because his spirit came out of his body. Fiancé. Yes. Jadi tunangan cerita, rohnya itu sudah keluar dari badannya. And he looked at his body and in the condition of the car, it was so bad. Jadi tunangan itu cerita, dia sudah keluar dari tubuhnya, dia bisa lihat tubuh jasmaninya sendiri ya. Dia sudah mati. And it was so bad, the accident was so bad. But suddenly, his spirit came back into his body. Tapi tiba-tiba waktu dia sedang melihat badannya sendiri itu tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba rohnya ditarik kembali ke badannya itu. And he could feel himself breathing. And people came to help him. Dan dia bisa merasakan tiba-tiba dia bisa bernafas, lalu orang-orang datang tolong dia. And everybody was shocked because the car condition was so bad. And he was not injured. There was no injury. There was the only thing was bruises on his leg. Jadi semua orang di situ kaget ya, karena mobilnya keadaannya sudah parah sekali, tapi dia sendiri tidak ada luka serius, hanya lecet saja. And in the morning, they brought him to the hospital. In the morning, he called my auntie and he said, I don't know what happened, but I know it was a bright light and my spirit was sucked into my body. Jadi dia bilang, saya nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya waktu itu di subuh itu kecelakaan, saya sudah keluar dari tubuh saya, tapi tiba-tiba ada sinar terang, terus saya ditarik kembali masuk ke tubuh saya. And he said somebody was praying for me. Lantas dia bilang, tunangan ini bilang, dia telepon kepada tantenya, pasti ada yang mendoakan saya. And when she told us the story, I said, God, thank you for waking me up at 3 o'clock to pray in the Holy Ghost, to pray in tongues, because it's a mystery. I don't know what's going to happen. Jadi setelah tante saya itu cerita kepada saya bilang, Tuhan terima kasih sudah bangunkan saya di tengah malam di subuh hari itu untuk berdoa, karena saya tidak tahu apa yang terjadi. But the Holy Spirit knows that there was going to be an accident. Tapi Roh Kudus tahu akan terjadi kecelakaan. That's why He asked me to pray Makanya in saya the Holy diminta Ghost. berdoa di tengah malam itu subuh. So that's how the Holy Spirit helps us in our daily life. Jadi seperti itulah cara Roh Kudus tolong kita dalam hidup sehari-hari. Keep you safe from danger. Menjaga Anda supaya aman dari bahaya. Keep your children safe when they are in school. You don't know what is happening in school. Menjaga anak-anak Anda waktu mereka sekolah. Anda kan tidak tahu apa yang terjadi selama di sekolah. You don't know what is happening. They are somewhere overseas studying somewhere. You don't know. Anda kan tidak tahu ya waktu anak Anda sekolah di luar negeri di seberang lautan. Anda nggak tahu apa yang But the terjadi. Holy Spirit knows. Tapi Roh Kudus tahu.
That's why He prays through you. Makanya Roh Kudus yang berdoa lewat Anda. So when you pray in the Holy Ghost, Jadi waktu Anda berdoa dalam Roh, you are praying protection for your children, for your life, for your family. Anda sedang mendoakan proteksi, perlindungan bagi hidup Anda, Yes. anak Anda, Amen. keluarga Anda. Amen. Amen. Amin. Hallelujah. The fourth one, Yang keempat, tongues as a sign to an unbeliever. bahasa roh sebagai tanda bagi orang yang tidak percaya. 1 Corinthians chapter 14 and verse 22. 1 Korintus 14 ayat 22. Thank you, 1 Lord. Korintus 14 ayat 22. Can somebody read? Boleh satu orang baca? Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Yes, this is the fourth different type of tongues. Jadi ini adalah jenis bahasa roh yang keempat. This kind of tongues is a sign to an unbeliever. Bahasa roh sebagai tanda untuk orang yang tidak beriman. Just like what happened in the upper room, 120 of them heard their language. Seperti yang terjadi di loteng itu di Yerusalem, waktu 120 orang berbahasa roh. Orang-orang yang tidak beriman beriman. Thank you, Lord. Now, I want to give you, I'm just going to read out, okay, 14 benefits of praying in Jadi tongues. saya mau bacakan ada 14 manfaat saat kita berbahasa roh. Okay? Saya bacakan saja. Cepat-cepat, after that we are going to pray. Setelah itu kita berdoa. Okay, number one, what does praying in tongues do for you? Ya, apa manfaat bahasa roh bagi Anda? It allows you to speak to God because God is a spirit. Nomor 1, itu memampukan Anda bicara langsung kepada Allah. Allah itu roh. It keeps you in tune with the Holy Spirit. Frequency, sama frequency. Yang kedua, Roh Kudus memampukan Anda supaya memiliki frekuensi yang sama, nada yang sama dengan Roh Kudus, Okay, dengan Allah. kalau kamu membawa kereta, and then kamu membuka radio, and then kalau frekuensinya salah, lagu tak keluar, tapi zzzz. Jadi kalau Anda misalnya bawa mobil ya saudara, terus Anda mau buka radio, terus kita buka frekuensinya nggak pas, maka tidak ada suara lagu yang keluar, yang ada cuma suara. Right? But if you connect to the right frequency, kamu dapat dengar lagu. Tapi kalau Anda bisa mencapai frekuensi yang tepat, Anda bisa dengar lagu di sini. So when you pray in the Holy Ghost, you are connecting into right frequency with the Spirit of God. Jadi waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda sedang dikonekkan untuk memiliki frekuensi yang tepat, bisa connect dengan roh Allah. And you can hear His voice. Lantas Anda bisa dengar suaranya. Number 3, it strengthens your spirit. Dia bahasa roh menguatkan roh Anda. And speaking in tongues is also a weapon against the work of the enemy. Juga bahasa roh adalah senjata untuk menghancurkan pekerjaan. Because when you pray in tongues, the devil doesn't know what you are saying. Karena waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, si musuh tidak ngerti apa yang Anda ucapkan. Tapi kalau kamu bertutur dalam bahasa Indonesia, iblis boleh faham. He understands bahasa Indonesia. Iblis ngerti bahasa Indonesia. He understands English. Dia juga ngerti Inggris. He understands all the language. Dia ngerti semua bahasa. Right? Because it is your mother tongue. Karena itu kan bahasa ibu Anda. But he doesn't understand your father tongue. Tapi dia tidak mengerti bahasa bapa. Yes. Amen. Your father tongue Bahasa bapa is the tongue of the Holy Ghost. adalah bahasa roh. It's a language that your Father in heaven gave you. Bahasa yang diberikan Bapa surgawi bagi Anda. Amen? Amin. So the enemy doesn't know when you pray, the enemy apa benda yang dia cakap, dia tak tahu. Jadi kalau ada doa bahasa roh, si iblis tidak ngerti apa pula ini. So semua, all your prayers will be answered. You know why? Maka semua doa Anda akan dijawab. Kenapa? Sebab iblis tak boleh kacau. Yeah. He cannot disturb you because he tak tahu. He doesn't know. Yes. Bisa ganggu Anda bukan berdoa dalam bahasa roh karena dia tidak ngerti. That's why when you pray in tongues, you know it is the Holy Spirit that prays through you. When God Himself prays through you, will God answer His own prayer? Amen. Waktu Allah berdoa lewat Yes. Anda dengan bahasanya sendiri, kira-kira Bapak di surga jawab nggak doa itu? Betul tak? Betul. Tuhan akan jawab doanya sendiri tak? Yes. Praying through you. Of course. Jadi Yeah. pasti roh Bapak di surga akan jawab doa yang berasal dari rohnya sendiri. So when you pray in tongues for your children, Jadi waktu Anda berdoa bahasa roh bagi anak-anak Anda,
You pray in tongues for your finances. Waktu Anda berdoa dalam bahasa roh untuk keuangan Anda, You pray in tongues for your business, untuk bisnis Anda, for your health. untuk kesehatan Anda. Your prayer will be answered because the Holy Spirit is praying through you for that answer. Doa Anda tentu dijawab karena yang mendoakan itu Roh Allah sendiri. Yes, Pasti amen. dijawab. Amen. Amen. Tidak ada yang boleh kalah. Yes. Iblis yang kalah. Yes. Now, number 5. Nomor 5. Praying in tongues builds you up spiritually Bahasa roh membangun diri Anda secara and roh helps you to live a spirit-led life. dan membantu Anda supaya hidup dipimpin roh. Amen. Amen. And also, praying in the Spirit changes your character Juga berdoa bahasa roh mengubah karakter Anda from the inside out. dari dalam keluar. Because, remember I said, your spirit is a candle Karena ingat tadi saya katakan roh manusia adalah pelita. and the Holy Spirit is the light. Nah, Roh Kudus adalah terangnya. So when the Holy Spirit causes the light and you are able to see what is inside you. Oh, I didn't know I had jealousy. Jadi Roh Kudus datang menyalakan pelita itu dalam Anda. Baru Anda bisa melihat di dalam Anda, oh ternyata dalam hati saya ada ya iri. Yeah. Oh, I got unforgiveness against my mother-in-law. Ternyata dalam hati saya ada ya tidak mau mengampuni mama mertua. Oh, I got unforgiveness against my next door neighbor because every time his dog will come and poo-poo in my house. Jadi tiba-tiba Roh Kudus bukakan ternyata di hati saya ada hati yang tidak mau mengampuni tetangga karena tetangga anjingnya suka datang ke depan rumah dan suka bikin setoran di depan itu rumah saya. You know, and all kinds of things are inside. The Holy Spirit will light up to show you what are the areas in your life that needs changes. Jadi segala hal dalam hati Anda yang tersimpan itu akan diterangi Roh Kudus, akan ketahuan dan itu akan mengubah hidup Anda. So when you pray in tongues, and then suddenly, oh, I didn't know that I had this jealousy against my friend for so many years. Jadi waktu kita berdoa dalam roh ya sekitar apa terus baru kita tiba-tiba Tuhan bukakan. Ternyata saya menyimpan ini di hati kepada teman sudah bertahun-tahun. So what you do? You surrender it to the Lord. Lord, help me, forgive me. Lantas Anda apa yang Anda lakukan? Anda serahkan pada Tuhan. Anda berdoa, Tuhan tolong saya supaya aku menyerahkan ini semua kepada. So what happens to your soul area? It becomes clean. Now your storeroom becomes clean. Sehingga jiwa Anda, gudang dalam hati Anda itu menjadi bersih. Amen. Amin. By the help of the Holy Spirit. Dengan pertolongan Roh Kudus. The last one. It transforms you into the image of Jesus. Bahasa roh mengubahkan Anda menjadi serupa gambar Yesus. So when you pray in the Holy Ghost, you become more like Jesus. Amen. Semakin Anda serupa Yesus. Because the Holy Spirit reveals Jesus. Amen. Karena Amen. lewat bahasa roh itu Roh Kudus menyingkapkan siapa Yesus bagi Anda. And then you become the Jesus on earth. Lantas Anda menjadi Yesus yang berjalan di bumi. So kamu bukan tikus lagi, kamu jadi singa. Yes. Amen. Yes. And you will walk into a place full of the Holy Ghost. Akan masuk berjalan kemana saja penuh Roh Kudus. Full of the Holy Spirit. Penuh Roh Kudus. Amen. Amin. Can we all stand up? Boleh kita berdiri bersama? Okay, we are going to worship God right now. Can I pray for you? Jadi sekarang kita mau menyembah Tuhan. Boleh nggak saya mendoakan Anda Can I pray for you that you will be filled with the Holy Spirit? supaya Anda dipenuhi Roh Kudus? Boleh? Amen. Would you like that? Boleh nggak? So that the Holy Spirit will begin to fill your heart and you will begin to receive this Father's language. Supaya Roh Kudus bisa mulai penuhi hati dan Anda akan menerima hadiah dari Bapa ini, yaitu hadiah bahasa Bapa. Thank you, Lord. Terima kasih. Hallelujah. Hallelujah. Can we sing the song Roh Kudus Kau hadir di sini? And we are going to worship God. Kita dengar lagu itu Roh Kudus Kau hadir di sini. Lift up your hands dan serahkan everything, semuanya serahkan kepada Allah. Just lift up your hands and surrender your life to God. Yes. Surrender your life to God. Serahkan hidupmu pada Allah. Lift up your hands and say, Holy Spirit, fill me. Mari kita angkat tangan kita dan minta Roh Kudus memenuhi hati
Fill me, Holy Spirit. Just close your eyes. I want you to see Jesus with Kita you. tutup mata kita dan kita mulai nyanyikan lagu ini dengan Kau sungguh. hadir di sini, Rohku, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau manis, kau menolongku diutus